من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر، الحمدللہ۔ چلیے، تو پھر سے ایک بار ریوائز کرتے ہیں۔ عربک میں ماضی کا ورب، اس کے خصوصیات، ماضی کے فعل کی کچھ خصوصیات۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عربی کے جتنی بھی زبان میں ورب آئے گے ان کا ایک ہی سانچہ ہوگا، فا عین لام۔ سانچے کو کیا بولیں گے ہم؟ فا عین لام۔ اور یہ سانچے پہ جو بھی چیز ڈالتے ہیں ہم، اسے ہم مادہ کہتے ہیں۔ مادہ آپ لکھیں تو بہتر ہوگا۔ سانچے میں جو ڈالتے ہیں عربی زبان میں اس کو مادہ کہتے ہیں۔ فا عین لام کی جگہ پہ جو بھی حروف ہم رکھتے ہیں اسے مادہ کہتے ہیں، اور وہ شروع ہوتا ہے فا عین لام سے، یعنی واحد مذکر کی طرح سے ماضی میں شروع ہوتا ہے۔ اور ماضی کے اندر جو تبدیلیاں یعنی تغیرات آتے ہیں، یعنی اس کی جو 14 صیغے بنتے ہیں، وہ یہ فا عین لام کے پیچھے کچھ لگانے سے بنتے ہیں۔ انگلش میں جیسا کہے گا کنجوگیٹڈ بائی سفکس، پریفکس بول تو سامنے سے، سفکس بول تو پیچھے سے۔ تو فا عین لام کے پیچھے جو بھی چیز لگائیں گے ہم، اس کے موافق ہمارے صیغے بنیں گے۔ تو 14 پروناؤن ہیں، تو ہمارے 14 صیغے یعنی ڈیریویٹیوز بنیں گے۔ تو کچھ لفظوں کے معنی یاد کر لیجیے آپ۔ سب سے پہلا آپ کو یہ یاد رکھو کہ ہم نے کہا سانچہ، MOULD، مولڈ، سانچہ۔ سانچہ کیا ہے؟ فا عین لام۔ اور یہ سانچے میں جو بھی چیز ڈالیں گے ہم، جیسے فرض کیجئے ہم نے لکھے کتبہ، تو یہ ہو گئے روٹ لیٹرز، مادہ ہے۔ کیا کیا ڈالے مادے میں ہم؟ کاف، تے اور بے۔ تو ان کو کیا بولیں گے ہم لوگ؟ مادہ۔ اگر آپ کو اردو میں نہیں یاد رکھنا ہے تو انگلش میں بولو روٹ لیٹرز۔ کیا بولیں گے؟ اور عربی میں بولے تو مادہ۔ اور اس کو کیا بولیں گے؟ وزن، تولنے کا وزن۔ اور اس کو بولیں گے مادہ، وزن، مادہ۔ انگلش والوں یاد رکھو، اس کو بولیں گے کنٹینر۔ کنٹینر یعنی کوئی برتن اور اس میں ڈالے والا روٹ لیٹر۔ اب یہ چیزوں سے جو بنیں گے آگے 14 صیغے بنیں گے، 14 جو ڈیریویٹیوز بنیں گے، ان کو بولتے ہیں صیغے۔ صیغے یعنی ایک صیغہ بنے گا، آپ کو معلوم ہے ہوا کا صیغہ بنے گا، پھر ہما کا صیغہ بنے گا، پھر ہم کا صیغہ بنے گا، ہیا کا بنے گا، ہما کا بنے گا، ہننا کا بنے گا۔ جو اپنے پاس 14 ہے نا، اس سے تو 14 کے مطابق صیغے بنے گا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ نام بولو، صیغے۔ تو ذرا لکھ لیجئے، یہ ہے سانچہ یا کنٹینر، اس میں رکھے ہوئے لیٹرز کو بولیں گے روٹ لیٹرز،
मादा, और ये 14 प्रोनाउंस के साथ जो बनेंगे उसे कहेंगे सीगे। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जी फिर सर, से इस बिल्कुल। तरफ लिखा है, जी फिर सर। से इस तरफ। ये फा आइन लाम, ये इंग्लिश में याद रखो बहुत आसान है, कंटेनर। इस शक्ल का कंटेनर कोई भी शक्ल का होता, कोई कंटेनर गोल होता, कोई ये होगा, कोई हेक्सागन होगा, ठीक है। तो जैसा आप डालेंगे माल वैसा बनेगा, तो ये कंटेनर, इसको क्या बोलेंगे? सांचा। और ये सांचे में जो भी मात्रा डालेंगे, जैसा अपन नून स्वाद रे रखे, इसको बोलेंगे रूट लेटर्स, और अरबी में बोलेंगे इसको मादा। ये दो चीज याद रख लीजिए आप। तीसरी चीज जो है, 14 प्रोनाउंस के मुताबिक जो हमारे वर्ब की शक्लें बनेंगी 14, उसको कहेंगे, एक को कहेंगे सीगा और जमा को कहेंगे सीगे। इंग्लिश में बोलो 14 डेरिवेटिव्स बनाएंगे हम, 14 प्रोनाउंस के मुताबिक बनाएंगे हम, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अच्छा, 14 बनाने के लिए ये पाला जो है, इसके सामने से कुछ नहीं लगाएंगे, इसके पीछे से अटैचमेंट आते जाएंगे। सामने से कोई चीज नहीं लगाई जाएगी, पीछे से लगाई जाएगी। ओके, तो ये 5 चीजें याद रख, 4 चीजें याद रखना। पाला जो है कंटेनर है, वो भांडा बर्तन में जो डालेंगे वो रूट लेटर्स है, और उसके जरिए मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स के 14 क्या बोलेंगे, टेबल्स याद करेंगे हम, डेरिवेटिव्स याद करेंगे, जिससे हमें इस्तेमाल के लिए आसानी। बात समझ में आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए आगे लेते हैं हम, और एक बार मैं आपको सेदे क्या कहते हैं उसको, उसका एक बार जो है तारुफ करा दें। कल मैंने बताया था इससे कुछ, आज फिर से एक बार देख लेते हैं, ताकि आप बिल्कुल मजे ले लेके करेंगे आप इस बात। हाँ, तो पूरे लोग गौर फरमाइए। तो हमारा जो कंटेनर है वो क्या है? पा आई नाम ला। पाला। अब जरा सा एक बात बड़ा गौर करो, कितने हैं अपने पास? 14 बनाने, कितने बनाने? 14 बनाने। तो ये पहले वाला जो है, ये जो है एक गायब गायब, मत मर्द वर्द नहीं बोलेंगे, मुज़क्कर एक गायब मुज़क्कर ने किया। ये बिल्कुल इसको कोई चीज लगी भी नहीं। एक्सेप्शनल जो है बताऊंगा। आला का मतलब है एक गायब मर्द ने किया। अब इसका पहला अपना जो मुत्तसिल ज़मीर है लगा दीजिए। हुआ हाँ पढ़िए, हुआ पाला। हुआ पाला हुआ फाला हुआ फाला मर्द ने किया। हाँ बस। अब अगर इसको हुआ नहीं भी लिखे, हुआ नहीं भी लिखे, तो आपको मायने निकालना पड़ेगा उसने किया। इसके अंदर हुआ छुपा हुआ होता है। क्या रहता? हुआ छुपा हुआ रहता। छुपा हाँ, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटे? छुपे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हिडन। शाबाश, हिडन। उर्दू में क्या बोलते हैं छुपे को? पोशीदा पोशीदा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्ततिर और अरबी में बोलते हैं मुस्ततिर। क्या बोलते हैं? मुस्ततिर मुस्ततिर। तो इसको छुपा देंगे अपन, मुस्ततिर कर देंगे इसको, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, गया गायब हो गया। तो ये पहला सेवा है हमारा। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखे थे, इसकी जमा शक्ल बनाना भी सीख गए थे। याद आया था आपको? क्या बनाए थे बताओ?
हाँ फअलू माशाल्लाह, फालुआ करेक्ट है, ये करेक्ट है। और इसके अंदर एडिशन करेक्ट है, वाव ये और हमजा वाव। और ये जो है ना राइटिंग रूल है, हमदा नहीं है, राइटिंग रूल है, अलिफ है, खाली लॉक। अलिफ क्या बन गया? तालू। फालुआ क्या बन गया? तमाम गायब तो आप जरा बिल्कुल नहीं करो। देखो यहाँ पे कुछ पीछे से ऐड नहीं करते, यहाँ पे ऐड करें। इसी तरह पीछे का काम चलता। अरबी में माजी के सीगे बनाने को सब पीछे से लगाया जाता है। तो इसका सिग्नल क्या है भाई? इसका सिग्नल क्या है? फाला फाला हुआ है अच्छा हूँ हम अब इसके अंदर भी हुम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? तो ये वाव बता रहा है, ये हुम है कहते। क्या बता रहा? वाव क्या बता रहा है? इन्हें हुम है कहते। बस वाव बता रहा, क्या बता रहा वाव हमको? ये वाव जो है ना जमा की अलामत है। मैं लाल में लिख देता। ये इंडिकेटर जो है हमें बता रहा, ये लाल में जो लिखा ना मैंने, ये लाल हमें बता रहा कि ये हुम है। माशा। तो तो क्या लिखेंगे हम इसको? यहाँ पे उर्दू में लिखने से क्या बोलेंगे? उन्होंने किया तमाम गायब मुज़क्करों ने किया शाबाश। तमाम गायब मुज़क्करों ने किया गायब मुज़क्कर ने किया मुज़क्कर ने किया जमा मुज़क्करों ने किया। यहाँ तक आ गया बेटा? सब कुछ समझ में आ गया? तो ये क्या है? एक मर्द ने किया। इसका क्या मतलब है? तमाम मुज़क्करों ने किया। मर्दों ने इसको वाव लिखने के बाद ये लिखने की जरूरत नहीं। सर दो का हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो दो करो। ये ले लिए फा, फिर से ऐन ला, फा ला। इसके अंदर भी एक सिग्नल अवेलेबल है, वो है खाली अलिफ। बोलो। अलिफ हाँ, अलिफ क्या बता रहा? दो लोगों ने किया भाई, दो लोगों ने किया दोस्तों। हाँ पीछे से लगाते बोला ना मैंने, पीछे से लगाए। तो यहां लिखेंगे दो गायब मुज़क्करों ने किया माशाल्लाह। तो अगर इसके पीछे लगाए तो क्या बनेगा? ये हुमा। देखो हुमा को ये लिखा, इसको भी लिखा। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो क्या क्या मिल गया हमको? देखो एक दो और दो से गायब हाँ, एक ने किया हल्का, बोलो काला। ये बोलो काला, ये बोलो कालू। पालू हम्म। तो बहुत अच्छा मिल गया अपने को, तीन मिल गए। एक गायब मुज़क्कर ने किया तो हल्का बोलो काला। पाला दो गायब दो मुज़क्कर गायब मुज़क्कर किया तो काला अलीफ के साथ। तमाम ने किया तो गोल मुंह करो कालू। पालू तो ये कैसा है? आ ऊ ऐसे आवाज आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या आएंगी आवाज खाली? यहाँ पे आवाज कैसी आएंगी? ये हल्का सा आएंगे। यहाँ पे क्या होगा? आ। और यहाँ पे क्या आएंगे? ओ। आ आ ओ। ठीक है बेटा, यहाँ तक आ गया। ये तमाम गायब मर्दों का, तीन गायबों का सीगा आ गया। और मैंने आपसे अर्ज किया था कि माजी के पीछे से एडिशन होते जाते हैं। तो अब हम एक औरत यानी गायब। हाँ बोलो। पालत शाबाश शाबाश, वारे वाह वारे वाह, वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। तो ये हो गया। हाँ 3 दिन। भाई जरा माइक में आप बाहर के बातें मत करो, ताकि पूरी दुनिया को सुने। आता कल ऐसा बक बक करे, पूरे जितने भी लोग वीडियो देखे मेरे को फोन करके बोले आप किसको पढ़ाते जी? बोले क्योंकि वो वीडियो जो है ना,
सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जा रहे हैं, और आपके घर की बातें वो तमाम इंटरनेशनल फिर रही है। मछली लाया क्या, गोश्त का क्या हो गया, औरत बोल रही हो डब्बा बंद करे क्या, कितनी बुरी बात, लेकिन हम समझने को तैयार ही नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे पालता ताजब पालक पहले क्या, पालक, औरत, पालक। चलो इसके मुताबिक लिखो, एक एक, मोनस ने किया। हाँ, एक ने किया। गायक मोनस ने किया। ने किया। और इसके लिए कौन है अपना, हिया हाँ, हिया। लेकिन हिया दो लिखने की दो का बोलना कोई जरूरत, है इसका हिया नहीं छुपा हुआ है, बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं और दो का शाबाश। बोलना पालना। बोलते पालना मानसों के लिए। हाँ, पूरे जमा के लिए क्या बोलेंगे अपन, क्या सीखे थे कल? पालना। अल्लाह पालना। ये पूरे औरता, ये देखो बेटा जरा सुनो, जब पूरे औरता जमा हो गए, पूरे औरता क्या करें जमा हो गए, तो पूरे औरतों ने कहा कि हमें खास अरेंजमेंट चाहिए। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, खास अरेंजमेंट होना। वो क्या अरेंजमेंट होना बोले उन्होंने, कि लाम कलीमे पे सुकून होना, फिर नून होना, उस पर जबर। नूने बात निसा। समझ में? हाँ, नूने निसा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशा, ये बच्चे अच्छा पढ़े। तो क्या मतलब पढ़ो, पालना। पालना। देखो यहाँ पे लाम पे सुकून नहीं है, यहाँ सुकून नहीं है, यहाँ सुकून नहीं है, यहाँ सुकून नहीं है, यहाँ है खाली, तो क्या बन गया ये, पालना। पालना। चलो इसको जबान में बोलिए, क्या बोलेंगे, तमाम तमाम गायब मोनसों ने किया। गायब मोनसों ने किया। इसे दो के लिए कैसे बनाएंगे? देख बेटा, यहाँ क्या था, हुमा के लिए क्या करे अपन, पाला करेगा। पाला। लगाओ दिमाग लगाओ, हाँ, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये देखो, औरत औरत आगे, एक औरत के लिए है, एक औरत क्या है, पालता। पालक है ना। हाँ हाँ, बराबर है, लेकिन थोड़ी गलती है, मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ। जी सर। अब देखो, पाला, पालता। पालता। पालता, बोलो, पालता। पालता तो यहाँ पे क्या करें, अलीफ लाए, यहाँ पे भी अलीफ है, यहाँ पे भी अलीफ है, यहाँ पे औरत के ता को अलीफ है, यहाँ पे ला को अलीफ है, देखो फर्क देखो। तो क्या बन गया ये, तो गायब मोनसों ने किया। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पालता। पालता। गलत क्या पढ़ते लोग मालूम है, लोग गलती क्या करते हैं, फालता पढ़ते नहीं, ये नाम पे सुकून नहीं है, सुकून वाला ये छठा सेगा है, ये सिक्स वाले पे सुकून, बाकी पे किसी पे सुकून नहीं। नहीं। थोड़ा फिर से, पाला, ला। औरत पालक, 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 पालक। अब दो रखो, पाला, पालका, पालता। इधर देखो, पालू, पालना। पालना। हाँ, तो मैंने ये टॉपिक शुरू किया था ये बोल के कि जब इसके 14 सेगे बनाएंगे तो इसके पीछे से दुम लगाते चलना पड़ता, तो 14 सेगों में से कितने सीख गए हम, 6। और 6 में एक नुमाया, एक अलग चीज है, ये अलग है, बाकी देखो बस सब सरीखे हैं, सबके पाला पे जबर 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 आ रहा है, और यहाँ पे जो है ना सुकून खाली इधर आ रहा है, देखे आपने। चलिए एक एक बार सब पढ़ेंगे माशाल्लाह, चलिए एक एक बार पढ़िए और मायनों के साथ पढ़िए, मैं जो लिखा हूं। तो यहाँ पे क्या लिखे, दो
तो गायब किया। जरा माइक के अंदर का जो आवाज है, बदमाशी की आवाज आ रही है, उसमें से बंद करो। हाँ चलिए, माइक को संभालिए, खरखर फुरफुर मत कीजिए। चलिए, पहला कौन करने वाले हैं? पहला एक गायब मुजक्कर ने किया। पहला दो गायब मुजक्करों ने किया। फालू तमाम गायब मुजक्करों ने किया। फालता नहीं, एक गायब मुअन्नस ने किया। ये तो जो पालता है क्या है? जो पालता है क्या? खबर है क्या है? फालत हाँ, फालत एक गायब मुअन्नस ने किया। फालता दो गायब मुअन्नस ने फिर किया। गलत। वहां पे सुकून नहीं करनी है, जबर है। बा बोलो, आ बोलो, ला फालता बोलो, ता बोलो। बोलो, फिर से बोलो। बा, फालता ला, ता, फालता दो हाँ, गायब मुअन्नस ने किया। फालता फालना फालना अल्लाह, बा, फालना अल्लाह। हाँ, फालना तमाम गायब मुअन्नसों ने किया। बेहतरीन बेहतरीन पढ़े आपने। चलिए भाई, और कोई पढ़िए। माइक, अच्छा जो कर रहे थे, ये खरखर वाला माइक बंद करिए। हाँ चलिए। फ़ाला एक गायब मुज़क्कर ने किया। फ़आला दो गायब मुज़क्करों ने किया। फ़ालू तमाम गायब मुज़क्करों ने किया। फ़ालत एक गायब मुअन्नस ने किया। फ़आलता दो गायब मुअन्नस ने किया। फ़ालना तमाम गायब मुअन्नसों ने किया। शाबाश, एक्सलेंट। चलिए, अभी और कौन पढ़ने वाले, जरा बताइए मेरे को। फाला एक गायब मर्द मुजक्कर ने किया। फाला दो गायब मुजक्करों ने किया। फालू तमाम गायब मुजक्करों ने किया। फालत एक गायब मुअन्नस ने किया। फालता दो गायब मुअन्नसों ने किया। फालना तमाम गायब मुअन्नसों ने किया। बेहतरीन, ये याद कर लो, याद कर लो। हाँ, नेक्स्ट। याद हो गया। फाला ये एक माइक गायब किसका है जी? मुजक्कर ये ने माइक किया। देखिए, हवाई जहाज है। हवाई जहाज के जैसा आवाज कर रहा माइक को तो। फाला दो मुजक्कर दो एक गायब काम करो, मुजक्कर ने सबसे किया। पहला पहला काम करो, सब लोगों ने अपने माइक बंद करो। सिर्फ जो बोल रहे हैं उन्हें माइक चालू रखो। हाँ, पढ़ बेटो। चलो पढ़ो। फाला एक मुजक्कर एक गायब मुजक्कर ने किया। फाला दो गायब मुजक्कर ने किया। फालू तमाम गायब मुजक्कर ने किया। फालत एक गायब मुअन्नस ने किया। फालाता दो गायब मुअन्नस ने किया। फालना तमाम गायब मुअन्नस ने किया। हाँ चलो, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। कोई आवाज आ और रहा था? पढ़ना है? जल्दी जल्दी पढ़ो भाई। देखो, फ़अला एक गायब मुज़क्कर ने किया। फ़अला दो गायब मुज़क्करों ने किया। फ़अलू तमाम गायब मुज़क्करों ने किया। फ़अलत एक गायब मुअन्नस ने किया। फ़अलता दो गायब मुअन्नसों ने किया। फ़अलता तमाम गायब मुअन्नसों ने किया। सारे ये नून है ना, ये लाल वाला नून दिख रहा फ़अलता है। फ़अलना ये सॉरी हाँ, फ़अलना ये हाँ, तमाम गायब मुअन्नसों ने किया। हाँ, माइक बंद करो, माइक बंद करो। हाँ चलो, नेक्स्ट। फ़अला एक गायब मुज़क्कर ने किया। फ़अला दो गायब मुज़क्करों ने किया। फ़अलू तमाम गायब मुज़क्करों ने किया। फ़अलत एक गायब मुअन्नस ने किया। फ़अलता दो गायब मुअन्नसों ने किया। फ़अलना तमाम गायब मुअन्नसों ने किया। बहुत बेहतरीन, बहुत साफ, बहुत क्लियर, शानदार, माशाल्लाह। चलो नेक्स्ट। कोई पढ़ना चाहते हैं? फाला
ایک غائب مذکر نے کیا. فعلا دو غائب مذکر نے کیے. فعلو تمام غائب مذکروں نے کیے. فعلت ایک غائب مونس نے کیا. فعلتا دو غائب مونسوں نے کیا. فعلنا تمام غائب مونسوں نے کیے. ایکسلنٹ. دیکھیے میں یہاں پہ آپ کو ایک بہت آسان چیز بتا رہا ہوں. یہاں سے اتنا آسان ہے کتنے ہو گئے؟ 6 ہوئے نا. آپ کو یقین نہیں ہوگا باقی کے 8 صیغے تو چٹکی بجا کے آنے والے. آپ ذرا دیکھیے آگے سامنے والے کو منفصل ضمیر کیا ہے؟ بولو پڑھو. انتا انت کا ان پھینک دو نکال کے خالی تا رکھو. ہاں دوسرا انتما انتما ان پھینک دو تما رکھو. تما پھر کیا آئے گا بھائی؟ انتم انتم کا ان پھینک دو تم رکھو. یہ مائک سے ستا مت میرے کو. یہ کیا ہے؟ وہ جیسا سانس ستاتی نا ویسا تم میرے کو ستاتے. ہاں اب دیکھو انٹی کا کیا پھینک دیں گے؟ ان پھینک دو تی رکھو. انتما کا کیا رکھو؟ تما رکھو. انتنا ہے. انتنا میں کیا رکھیں گے؟ بولو سننا. بس اتنے 6 دیکھیں گے. چلو کیا کیا بھائی اس میں سے کیا کیا مٹا دیں گے؟ یہ سب مٹا دیں گے. یہ ان کی دم کاٹ کے چھوٹی کر دیے. اب یہاں سے کیا کریں گے؟ یہ نون نسوہ کو ہٹا دیں گے اور یہ ٹکڑا لے کر آئیں گے. کیا ہے بولا ٹکڑا؟ بولو میرے کو. فاعل کیا کریں گے؟ فعل یہ فا ہو گیا, یہ آ ہو گیا, اور اس کے اوپر سکون والا لے کے آؤ فاعل. چلو فاعل کو یہ دم جڑاؤ. پڑھو. فالتا بولے تو تو نے کیا. ماشاء اللہ. ہاں یہاں جوڑو اس کو. فعلتما تم تم دونوں دونوں نے مردوں نے کیا. فالتم تم سب تمام مردوں مردوں نے کیا. فالتی تو ایک عورت نے کیا. فالتما تم 2 عورتوں نے کیا. فالتنا تم تمام عورتیں نے کیا. تو یہ کتنے ہوئے؟ 3 3 6 3 3 6 12 آ گئے اپنے کو. چلو شروع ہو جاؤ. فعلا 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 فعلو فعلت لت فعلت فعلتا 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 فعلنا فعلنا. فعلنا اچھا نون گرا کے یہ بچا کیا؟ فعل بنا. فالتا فالتما فالتم فالتی فالتما فالتنا. فالتی فالتما فالتنا. پڑھو پھر سے سب لوگ ایک ایک بار پڑھیں گے واپس. ہاں 8 پورے 12 پڑھیں گے. چلو اسٹارٹ. فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن. بہترین. چلو نیکسٹ. فعلو فعلتا غلط. پہلے تو یار یہ مائک بند کرو گے. بہت ستا رہے کوئی تو بھی بہت ستا رہے. کوئی جس کا مائک ہے اس کو باہر کلک کیا ہوا کر رہا نا. پوری کلاس کو برباد کر رہا ہوں. ہاں چل پڑھ بیٹا. فعلا 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 ارے یہ پڑھنا بیٹا برابر. فالو ہے نا. فالا کا ہے اس میں. فعلو ہوش فعلت میں رہو. ہوش میں. پھر سے پڑھو. ہوش میں آ کے پڑھو. چلو جلدی پڑھو. فعلا فعلا فعلو فعلت ہاں فعل فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم
فعلتی فعلتما فعلتنا. माशाल्लाह, बेहतरीन पढ़े. देखो ऐसा है ना, अपन ध्यान दिए तो सही पढ़ते ना, कुछ भी पढ़े तो चलता क्या नहीं. चलो आ जाओ नेक्स्ट. فعلا فعلا فعلو فعلت فعل فعلت فعلنا فعلت فعلتما गलत فعلتم गलत 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 गलत, फिर से आओ. فعلا فعلا فعلوا فعلت فعلت فعلنا फालता, فعلت فعلت فعلنا फिर गलत, फिर से छोड़ो. फिर एक पढ़ इधर. फाअलता, फाअलतुमा, फाअलतुम, फाअलती, फाअलतुमा. ये अल 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 होना चाहिए. पढ़, फिर से पढ़. فعلت कहाँ है फालत का है, ये कहाँ है? बोलो. फे जबर फा, आइन जबर आ, और लाम पे सुकून. फाअल. थोड़ा इतना पढ़ो. फाल करो. فعلت ता. فعلت हाँ, फाअलतुमा. فعلتما فعلتم فعلتی فعلتم فعلتن तुमा 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 तुमा. फालतुन्ना. मैं पढ़ता, मेरे साथ पढ़ो. फाअलता, फाअलतुमा, फाअलतुम, फाअलती, फाअलतुमा, फाअलतुना. हाँ चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट कोई पढ़िए. हम पढ़ना सर, हम पढ़ दे. فعل हम कोई भी पढ़ो, जोर से पढ़ो. फअला पढ़े क्या? पढ़ो ना जी. अब क्या खसम खाऊंगी क्या? फअला 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 फअलू फअल फअलत फअलता फअलना फअलता फअलतुमा फअलतुम फअलती फअलतुमा फअलतुना. शाबाश. अब मैं उर्दू में बोलूंगा, आप अरबी में पढ़ेंगे, राइट. एक मुज़क्कर ने किया. पढ़ो. एक मुज़क्कर ने किया. तुम्हारा हो गया ना. दूसरे को दो. चलिए कोई पढ़िए. कोई भी नहीं है. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों कोई भी को? पढ़ सकता है. कोई भी पढ़ो. जो जी पढ़ लिए वो मत पढ़ो. दूसरे जो नहीं पढ़े उनको बेचारों को पढ़ने का मौका दो. हाँ पढ़ो. जो अब तक नहीं पढ़े वो पढ़ो. गलती हुई तो डरो मत. हाँ पढ़ो. मेरे साथ पढ़ो. फाला, फाला. हम पढ़ते सर. अरे बोलो ना मेरे बहन, जल्दी बोलो. फ़अला एक मुज़क्कर ने किया. फ़अला दो गैब मुज़क्करों ने किया. फ़अलू तमाम गैब मुज़क्करों ने किया. फ़अलत एक गैब मुअन्नस ने किया. फ़अलता दो गैब मुअन्नसों ने किया. फ़अलना तमाम गैब मुअन्नसों ने किया. फ़अलता एक हाजिर मुज़क्कर तू एक. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत. तू यानी कि एक हासिल मुज़क्कर ने किया. शाबाश. फ़अलता एक हाजिर मुज़क्कर ने किया. फ़अलतुमा दो हाजिर मुज़क्करों ने किया. फ़अलतुम तमाम हाजिर मुज़क्करों ने किया. फ़अलती एक हाजिर मुअन्नस ने किया. फ़अलतुमा दो हाजिर मुअन्नस ने किया. फ़अलतुन्ना तमाम हाजिर मुअन्नस ने किया. माशाल्लाह, बारकाल्लाह फी. अल्लाह तेरे इल्म में इजाफा करे. कितना साफ पढ़ी देखो. बाकी लोगों को भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए. कुछ भी गुड़ 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 ऐसा पढ़ते ही जैसा क्या मुंह में कुछ रख के पढ़ते हैं. गुड़ 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 नहीं करना. अच्छा पढ़ो. चलो नेक्स्ट. फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलता फ़अलना फ़अलता तो एक मुज़क्कर ने किया. फ़अलतुमा तुम दो मुज़क्करों ने किया. फ़अलतुम तुम तमाम मुज़क्करों ने किया. फ़अलती तो एक मुअन्नस ने की. फ़अलतुमा तुम दो मुअन्नसों ने किया. फ़अलतुन्ना तुम तमाम मुअन्नसों ने किया.
शाबाश, एक्सलेंट एक्सलेंट, बिल्कुल क्लीन एकदम। हाँ चलिए भाई, और कोई पढ़िए। तो इसमें मैं दो चीजें और बढ़ा देता हूं, दो सीगे रह गए, बढ़ा देता हूं। ये क्या है? तू, तू क्या मतलब? मैंने किया। तू ना, हाँ, तू और ना। तू बोले तो मैं, हाँ, फालतू बोले तो मैं फालतू, मैं फालतू बोलो, मैं फालतू, मैंने किया। पालना हमने किया। चलिए स्टार्ट। चलो कौन पढ़ते हैं? पढ़ो, पढ़ो बेटा पढ़ो। सर। हम पढ़ो। فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتي فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. एक्सलेंट, बेहतरीन। हाँ चलो, और कोई? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, 50 मिनट में हमने 14 सीधे पढ़ लिए। अल्लाह का लाख लाख एहसान है। आप घबराओ मत, परेशान मत हो, ये रोज करेंगे ताकि ये आपकी जुबान पर चढ़ जाए। तो आप जरा डिप्रेशन में मत आना, इतनी जल्दी पढ़ा तेरा सर बोल के। नहीं नहीं नहीं, बड़ी हिकमत से पढ़ रहे हैं हम। ये 6 याद करना है। 6 के बाद तो ता तुमा तुम, ती तुमा तुम ना, तू ना बोलो, ता तुमा तुम, ती तुमा तुम ना, तू ना लगाने का है खाली। यहां से पूरा ये गाड़ी चेंज करने की है। चलो कौन पढ़ रहे हैं? जल्दी पढ़ो जी। सर हमने बात के नहीं पढ़े थे. فعلوا فعلت فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتي فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. बेहतरीन, बेहतरीन। ऐसनती या उक्ति। हाँ चलो भाई, कौन बोल रही थी? बच्ची कुछ बोल रही थी, घर बैठे पढ़ बेटा। हम कौन बात पढ़ना के चाह रहे? नहीं पढ़ो पढ़े, पूरा पढ़ना क्या फिर से पूछ रहे पढ़ो हैं. पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। फाला فعل एक गायब فعل मुजक्कर ने किया. फाला दो गायब मुजक्कर ने किया. फालू तमाम गायब मुजक्करों ने किया. फालत एक गायब मुअन्नस ने किया. फालता दो गायब मुअन्नसों ने किया. फालना तमाम गायब मुअन्नसों ने किया. फालता एक हाजिर मर्द ने किया. फालतुमा दो हाजिर मर्दों ने दो हाजिर मुजक्करों ने किया. फालतुम तमाम हाजिर मुजक्करों ने किया. फालती दो हाजिर और मुअन्नसों ने किया. बस, एक तू हाजिर मुअन्नस ने एक, किया. फालतुमा दो हाजिर मुअन्नसों ने किया. फालतुन्ना तमाम हाजिर मुअन्नसों ने किया. फालतू मैंने किया. फालना हमने किया. नहीं नहीं, फालना नहीं, फालना। फालना हमने किया. हाँ, तो ये और ये मिल जाते हैं तो हाँ, ये फालना छोटा है, फालना, और ये फालना। चलो फालना नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। فعل 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 فعلوا فعلت 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 فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتي فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. बेहतरीन, क्या बात है भाई, क्या बात है, शाबाश। नेक्स्ट। فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتي فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. अरे वाह, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मदरसों में पढ़ाने के लिए 1 महीना लगता है। 1 महीने में पढ़ते लोग, तुमने 1 घंटे में पढ़ लिया बस। वाह रे वाह। तो मैं एक काम करता, इसका इसका प्रिंटेड मटेरियल निकाल के दे देता आपको, तो आप वो प्रिंटेड मटेरियल लेके और अच्छा पढ़ेंगे माशाल्लाह। चलो
बहुत आगे का पढ़ लिया आपने, मुजल्लद पढ़ लिया। हाँ देखिए जरा पढ़िए। वो ना हुआ, खरजा, बोलो वो निकला। हुआ खरजा, वो निकला। हाँ देखो, हुमा खरजा, हम खरजो, फिर खरजत, खरजता, वो दो मुद खरजना। निकले। हाँ चलो ये देखो फोटो ले लो, इसकी मैं छोटा करता हूँ, तुम्हारा पाला आ गया, लो पाला, पाला। कैसा अलीफ लगाए तो फाला बन गया, वाव लगाए तो फालू बन गया, ता लगाए तो फालत बन गया, ता अलीफ लगाए तो फालता बना। ये देखो फालना, फालता, फालतुमा, फालतुम, फालती, फालतुमा, फालतुन्ना बन गया। ये लिख के रखो, चलो ले लो भाई। ज़हाबा पकड़ लिया अपन, पकड़। ज़हाबा, ज़हाबा, ज़हबो, ज़हबत, ज़हबता। ये आया देखो ज़हबना, सेटा सेगा मिला ना। अब यहाँ से ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना, तू ना। पढ़ो जल्दी, पढ़ो जल्दी करो, पढ़ो कोई पढ़ो, फोटो भी ले लो। नहीं पढ़ते? ज़हाबा, ज़हाबा, ज़हाबू, ज़हाबत, ज़हाबता, ज़हबना, ज़हबता, हाँ यहाँ से बदल गया, यहाँ से बदलता पूरा, पढ़ो। ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतु, ज़हबना। बेहतरीन, फोटो ले लो। अच्छा ये कैसा बना है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखो, इसकी बनावट इसकी। बोलो आ ओ, देखे ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू, ज़हबत, ज़हबता, ज़हबना, ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतु, ज़हबना। ले क्या फोटो लिए क्या? जी सर। जी सर। हाँ जी सर ले लिए। चलो ये देखो, जरा पढ़ के सुनो बेटे। हुआ नसरा, बोलो उर्दू पढ़ो। उसने मदद की, नसरा, उन दोनों ने मदद की, नसरा, उन तमाम ने मदद की, नसरू, एक औरत ने मदद की, नसरत, दो औरतों ने की, नसरता, तमाम औरतों ने की, नसरना। हाँ नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। देखो फोटो लो। तो कल से हमारी क्लास ये 14 सेगों से शुरू होगी। ओके, कल क्लास का बिस्मिल्लाह करे कि ये पहले अपन याद करे और बताना है। अच्छा देखो भाई, आखिरी के अंदर क्या क्या चिपका है हमने। पाला में कुछ भी नहीं लगाए थे, पाला में अलिफ लगाए, पालू में वाव अलिफ लगाए, पालत में ते लगाए, पालता में तालिफ लगाए, पालना में नून लगाए, फिर ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना, तूना। इतना याद रखो, आपको कोई नहीं हरा सकता, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। अच्छा ये कहाँ लगा रहे मालूम क्या? पेड़ के पिछवाड़े में, सब पीछे लगे हुआ है। पाला, पाला, फालू, फालत, फालता, फालना, फालता, फालतुमा, फालतुम, फालती, फालतुमा, फालतुन्ना, फालतू, फालना। अरे बहुत आसान है भाई। तो यहाँ पे मैं एक आइडिया बता देता हूँ, आपको करके देख लीजिए। ऐसा ये लिखो, ये चार्ट ले लो और इसको यहाँ पे भरो ऐसा। ये क्या बनेगा? पाला। ये क्या बनेगा? अल्लाह, ऐसा मान के देखो। हाँ ये पीछे से लगाने का, उसके आपके पास पतंग है, उसको दुम लगाने का है, खाली दुम लगाते बैठो।
आ जाता आपको? लोग इससे डरते, बहुत डरते इससे, ये सीधे कैसा याद करना बोलो। हाँ देखो बोला यहाँ पे, ये सब चीजें आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल आज बहुत पढ़े आपने, इतना काफी है। कल इंशाल्लाह फिर से शुरू से पढ़ेंगे और आपको बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। क्यों तो देखो सर्फ जो है ना बहुत आसान है। सर्फ के अंदर खाली पुकारा करना है। वो जो मुश्किल पोर्शन था ग्रामर का आपने पढ़ लिए पहले 2 महीने। अब खाली मैं जैसे हिकमतें बताऊंगा उतना याद रखना। पाला में कुछ चिटकाना नहीं, बोलना फाला में अलिफ चिटकाना, फालू में वावली चिटकाना, फालत में औरत का ता चिटकाना, फालता में ता लगाना, फाल में लाम के बाद सुकून देके नून लगाना। सामने क्या लगाएंगे? ता, अंता अंतुमा अंतुम, ता तुमा तुम, अंती अंतुमा अंतुना, ती तुमा तुन्ना। खुद को लगाओ तू, सबको लगाओ ना। माशाअल्लाह, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, आपने बहुत अच्छा पढ़े। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे, आपको तरक्की दे। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा? आप में से कोई 2 लोग पढ़ेंगे सिर्फ ये। पढ़िए। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से पढ़िए, आवाज से जी। और कोई पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। और कोई एक पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। बेटे क्या नाम है आपका? आफरीन। अच्छा, बहुत अच्छा पढ़े आपने, और फेले माजी की गर्दान भी आपने बहुत अच्छा पढ़े माशाअल्लाह। सुकून है उसके बाद। बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने पढ़े। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे। आमीन सर। आपको आमीन बोलते हैं। तो ये है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरुआत से लेके अभी तक की क्लास में पिछले 2 महीने के अंदर हमने इल्म नहू पढ़े।
جیسا ہماری شروعات ہوئی تھی کہ زبان سے نکلنے والی آواز کو لفظ کہتے ہیں، اور لفظ دو قسم کا ہوتا، ایک با معنی اور دوسرا بے معنی۔ با معنی لفظ کو عربی زبان میں، گرامر کی زبان میں اس کو بولیں گے کلمہ، اور کلمے کی 3 قسمیں ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ وہ 3 قسمیں کون سی ہے؟ اسم فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف، یہ 3 قسمیں ہیں کلمے کی۔ جس کے اندر ہم نے اسم کے تعلق سے پڑھے تھے کہ اسم کسی جگہ کا نام، کسی چیز کا نام، کسی شخص کا نام، اور کوئی کوالٹی یعنی کہ کسی صفت کا نام، اور کسی کام کا نام، یہ تمام کے تمام اسم کی کیٹیگری میں آتے۔ اور اسم کی پہچان کرنا بھی ہم نے سیکھے کہ اسم کی پہچان 3 علامتوں سے ہوتی، ایک تو شروعات میں الف لام، اور آخری میں تنوین یا پھر تا مربوطہ، یہ 3 نشانیاں ہیں اسم کو پہچاننے کی۔ پھر اسم کے اندر اسم کو پہچاننے کے بعد اس کے DING ہم نے سیکھے، یعنی کہ اس کی وسعت معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اور اس کا اعرابی حالتیں 3 ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ حالت رفع یعنی کہ آخری حرف پر پیش، حالت نصب یعنی کہ آخری حرف پر زبر، اور حالت جر یعنی کہ آخری حرف کے نیچے زیر، یہ 3 اعرابی حالتیں۔ اور اس کے بعد دیکھے کہ عدد اس کا دیکھے، نمبر ہم نے دیکھے کہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ مذکر، ہر ایک اسم مذکر ہوتا، مؤنث ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامتیں ہیں، اور وہ مؤنث کی علامتیں، اس کی نشانیاں ہیں 3، تا مربوطہ، الف ممدودہ اور الف مقصورہ، یہ 3 نشانیاں ہیں مؤنث اسم کی۔ تو یہاں تک کہ ہم نے اسم کا DING پڑھے، اور اس کے بعد پھر جب واحد اسم ہے اور اس کے ساتھ ایک اور اسم آ گیا تو وہ 2 آپس میں مل کے ایک مرکب بن جاتے۔ پھر ان مرکبات کو ہم نے دیکھے، ان مرکبات کی تبدیلی دیکھے، ان مرکبات کا آپس میں تعلق دیکھے، اور مرکبات کی قسمیں پڑھ لیے۔ تو مرکبات کی 4 قسمیں ہیں بنیادی طور پہ، مرکب جاری، مرکب اشاری، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی۔ یہ چاروں کے چاروں مرکبات ہم نے پڑھے، ان کے بارے میں تفصیلی ہم نے پڑھ چکے، اور یہ چاروں مرکبات جو ہے یہ مرکب ناقص کہلائیں گے، یعنی کہ اس سے بات مکمل نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک مرکب بن جاتے، فریز ہے۔ اس کے علاوہ مرکب کی ایک اور قسم ہے، وہ ہے مرکب تام، یعنی کہ مکمل بات، مرکب تام۔ مرکب تام کا دوسرا نام کیا ہے؟ مرکب ناقص۔ مرکب تام کا دوسرا نام ہے جملہ۔ جی، اور جملے کی 2 قسم ہیں، جملہ ایک ہے اسمیہ جملہ اور اسمیہ فعلیہ۔ اور دوسرا ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہیں گے جس کی شروعات اسم سے ہو رہی، اور جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہیں گے جس کی شروعات فعل سے ہو رہی۔ تو جملہ اسمیہ کی شروعات اسم سے ہوتی، اور جملہ اسمیہ کے 2 اہم جز ہے، 2 اہم پارٹ، وہ کون سے ہیں؟ مبتدا مبتدا اور خبر۔ ان کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھے الحمدللہ۔ پھر یہ مبتدا، خبر، اور اس کے بعد ایک اور جو مزید اضافہ، مزید معلومات آتی خبر کے بارے میں، اس کو بولیں گے متعلق خبر۔ تو یہ 3 جز ہے جملہ اسمیہ کے، مبتدا، خبر اور متعلق خبر۔ تو یہاں تک ہم پڑھ چکے، اور یہی جملہ اسمیہ کے اندر مرکبات کا بھی استعمال ہم نے دیکھے۔ مرکبات یعنی کہ مرکب ناقص کا استعمال ہم نے جملہ اسمیہ میں دیکھے۔ تو مرکب ناقص 4 ہے، مرکب اشاری، مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور مرکب جاری۔ یہ چاروں کا بھی جملے کے اندر استعمال ایسا ہے کہ مرکب اشاری ہمیشہ جملہ اسمیہ میں مبتدا بنتا، خبر کبھی بھی نہیں بنتا۔ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی جملہ اسمیہ میں مبتدا بھی بنتا اور خبر بھی بنتا۔ مرکب جاری
जुमला इस्मिया में ना मुब्तदा बनता और ना ही खबर बनता, ये बनता मुताल्लिक़ खबर या फिर खबर की गैर मौजूदगी में। जब खबर मौजूद नहीं रहती तो उसकी गैर मौजूदगी में कायम मुकाम खबर बनता। तो यहाँ तक कि हमने जुमला इस्मिया अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके। उसके बाद फिर हर्फ के बारे में हमने देखे कि हर्फ की किस्में क्या क्या है, कौन सी किस्में हैं, ये भी हम देख चुके। अब हमारी शुरुआत हुई पीर के दिन से फेल की। जैसा कि 2 दिन से हमने पढ़े, सर ने आपको बहुत तफसीली इसके बारे में पढ़ाया कि फेल, और इसके बारे में हमने शुरुआत की क्लासेस में हमने देखे कि फेल की जमाने के एतबार से 4 किस्में हैं, बाकी पूरे जुबानों में 3 किस्में हैं, और अरबी जुबान के अंदर 4 किस्में हैं। बाकी जुबानों में है माजी, हाल और मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन अरबी के अंदर 4 किस्में हैं, माजी, मुजारे, अम्र अम्र और नाहिया। नाहिया। ये 4 है जमाने के एतबार से फेल की किस्में, माजी, मुजारे, अम्र, नाहिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने फेल माजी के पूरे 14 सीगे पढ़ चुके। और अरबी में फेल की शुरुआत जो होती, आप लोग जानते हैं कि फेल की शुरुआत 3 हर्फ से होती, और तीनों के ऊपर क्या रहता? जबर रहता। ये दरमियान वाला आइन कलिमा, आइन जो है वो कभी जेर भी लेता, कभी पेश भी लेता। तीनों हरकतें इसके ऊपर आ सकती। तो ये है माजी का पहला सीगा, इसको बोलेंगे सीगा। जैसा आपने आज सर ने बताया कि एक जो पहला फेल है, फेल माजी का, उसको बोलेंगे सीगा। फिर उसके बाद तस्निया का सीगा, फिर जमा का सीगा, ऐसे ही मोन्नस का सीगा, तस्निया मोन्नस का सीगा, और फिर जमा मोन्नस का सीगा। तो ये थी फेल के बारे में मालूमात, जो 3 दिन आज हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हमने फेल माजी कंप्लीट कर चुके। इसके साथ साथ जैसा हमने शुरुआत में 2 चीजें पढ़ना शुरू करे थे, एक है अरबी ग्रामर और दूसरा है तजवीद। ये दोनों चीजें जरूरी है, कुरान को पढ़ना भी जरूरी है और उसको समझना भी जरूरी है। तो पढ़ने के लिए एक जो इल्म इस्तेमाल होता उसको कहेंगे इल्म तजवीद, जिसको हमने थोड़ा सा स्टार्ट करके उसको रोक दिए थे। अब हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और वो तजवीद का पूरा कोर्स जो बहुत मुख्तसर वक्त में खत्म होगा उसको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अभी तक का इस्म के ताल्लुक से और फेल के ताल्लुक से हमने पढ़े, इसके अंदर ज़हनी सलाहियत यानी कि उसको समझना कि कैसे मुरक्कब के अंदर क्या तब्दीली आ रही और क्या मुरक्कब, कौन सा मुरक्कब वो तैयार हो रहा। फिर जुमला इस्मिया है तो मुब्तदा क्या है, खबर क्या है, मुताल्लिक़ खबर क्या है, या फिर कायम मुकाम खबर क्या है, या फिर कायम मुकाम खबर पहले आ गई तो कायम मुकाम खबर मुकद्दम हो गई। ये हमने अभी तक समझे। अब यहाँ से आगे का जो हमारा सफर है वो जहन यानी कि दिमाग का इस्तेमाल, और उससे ज्यादा इस्तेमाल हमको करना है जुबान का। जितना आप बोलेंगे, जितना आप पढ़ते जाएंगे, उतना आपके अंदर परफेक्शन आएगा, आप परफेक्ट होते चलेंगे। तो आज से मतलब आप यहाँ से हमको बोलना है, पढ़ना है, बकबक करना है। जैसा सर ने बोले कि आज से हमको बकबक करना है, जितना पढ़ेंगे उतने सीगे याद होंगे, उतने सीगे समझ में आएंगे। और कुरान में ज्यादातर इस्तेमाल फेल का हुआ, तो जब भी आप तिलावत सुनेंगे तो फेल समझ में आएगा। वो कब? जब हम जुबान से पढ़ते चलेंगे। और यही जो फेल माजी की गर्दान एक दिन या आज का तीसरा दिन है, चलिए हमने 3 दिन के अंदर ये फेल माजी की पूरी गर्दान सीखे, लेकिन यही फेल माजी के 14 सीगों की गर्दान मदरसे में पढ़ने के लिए कम से कम 1 महीना लगता। और वो भी 14 सीगों की गर्दान हमने पढ़े समझ के साथ, उसके मायने के साथ कि किसने किया। फालता अगर हमने हमारे सामने सीगा आया तो हम बोलेंगे एक हाजिर मुजक्कर ने किया,
یا اس کو آسان بولیں گے تو نے کیا. فعلتن تمام حاضر مؤنث نے کیا. یہ بغیر معنی کے مدرسے کے اندر 1 مہینہ لگتا صرف پڑھنا، سمجھنا تو اور پورا سال بھر لگتا اس کو. ہم نے الحمدللہ یہ 3 دن کے اندر پڑھ لیے. اسی طریقے سے ہم آگے چلیں گے فعل مضارع، فعل امر اور فعل ناہیہ. تو ہم شروعات جو ہم نے تجوید کا کورس ہم نے جو ادھورا چھوڑے تھے اس کو بھی ہم آگے چل کے ابھی آج سے ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو شروعات سے ہم چلیں گے. تجوید سب سے پہلے عربی زبان. عربی زبان کا سب سے چھوٹا حصہ، سب سے چھوٹا جز وہ حرف کہلاتا. کیا کہیں گے اس کو؟ حرف. حرف کو انگلش میں بولیں گے الفابیٹ یا پھر لیٹر. اور حرف کی کل تعداد کتنی ہے؟ 28 ہے. اور اگر اس کے اندر ہم نے حمزہ کو ایڈ کر دیے تو وہ ہو جائیں گے 29. لیکن ہم 28 سے اس کی شروعات کریں گے کہ عربی زبان میں حروف کی کل تعداد کتنی ہے؟ 28. ایک لیٹر ہے تو اس کو بولیں گے حرف، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو اس کو بولیں گے حروف. ایک ہے تو حرف اور جمع ہے تو حروف. حروف کی کل تعداد 28 ہے، اور انہی 28 حروف کو 2 حصوں میں سب سے پہلے تقسیم کیا گیا. شمسیہ قمریہ. حروف شمسیہ، حروف قمریہ. 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 حروف قمریہ. حروف شمسیہ بھی 14 ہے اور حروف قمریہ بھی 14 ہے. 14 حروف شمسیہ کی پہچان یہ ہے کی نوٹ. کہ سب سے پہلے تو یہ زبان کی نوک کے ذریعے سے ادا ہوتا ہے، اور دوسرا جب ہم لکھنے میں دیکھیں گے تو اس کے اوپر ہمیشہ تشدید ملے گی، آپ کو شدہ ملے گا. جیسا الشمس. الشمس، تشدید آ گیا. السماء، النجم. النجم. تشدید ہے. شین حروف شمسیہ میں سے ہے، تشدید ہے. سین حروف شمسیہ میں سے ہے، تشدید ہے. نون حروف شمسیہ میں سے ہے، تشدید ہے. اور اس کے علاوہ باقی کے جو 14 حروف ہے وہ حروف قمریہ ہے. اور حروف شمسیہ سے اگر کوئی لفظ شروع ہو رہا، کوئی اسم اگر شروع ہو رہا، تو پچھلے والے سے ملا کے پڑھنے کے لیے یہ الف اور لام دونوں بھی ڈراپ ہو جاتے ہیں. لیکن حروف قمریہ کے اندر الف لام پڑھا جائے. یہ لام جزم کے ساتھ پڑھا جاتا، صرف یہ الف ڈراپ ہوتا. یہاں پہ الف لام دونوں ڈراپ ہو رہے، اور یہاں پہ صرف الف ڈراپ ہو رہا، لام ڈراپ نہیں ہو رہا. لام کے اوپر سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا. الجبال، الملک، یہ لام سکون کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. اور حروف شمسیہ کا کوئی مجموعہ نہیں ہے، لیکن اس کا جو شارٹ کٹ ہے کوئی نہیں ہے. حروف قمریہ، حروف شمسیہ کی پہچان ہے کہ زبان کی نوک کے ذریعے سے ادا ہوتا اور شروعات اور اس کے اوپر ہمیشہ تشدید آتا. حروف قمریہ کی پہچان کوئی نہیں ہے، لیکن حروف قمریہ کا ایک مجموعہ، ایک شارٹ کٹ بنایا ہوا ہے جو پچھلی کلاس میں ایک باجی نے بولے تھے. سر وہ ہے پھر سے ریپیٹ کریے سر. یہ بریک ہوئی تھی آواز سر، ذرا پھر سے ریپیٹ کریے. ہلو. حروف شمسیہ، حروف شمسیہ 14 ہے، اور حروف شمسیہ کی ابھی آ رہی کیا آواز؟ جی. حروف شمسیہ کی ہاں، حروف شمسیہ کی پہچان یہ ہے کہ زبان کی نوک سے ادا ہوتا اور دوسرا اس کے اوپر تشدید آتا. حروف قمریہ کی کوئی پہچان نہیں ہے،
لیکن اس کا ایک مجموعہ ہے، وہ پورے 14 کے 14 حروف ملا کے ایک جملہ بنانے والا ہے. حق کا خوف، خوف عجب غم ہے. عجب غم مائک پلیز میوٹ کیجیے سب پلیز. سب لوگ مائک بند کر دیجیے. حق کا خوف عجب غم ہے. یہ ایک حرف، یہ 2، کاف 3، الف 4، خا 5، واو 6، فا 7، عین 8، جیم 9، با 10، غین 11، میم 12، ہا 13 اور یا 14. یہ 14 حروف کا ایک جملہ بنا کے اس کا ایک مجموعہ بنانے والا ہے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ حروف قمریہ یہ یاد کر لیے تو شمسیہ اس کے علاوہ باقی کے پورے شمسیہ ہے. لیکن آسان یہ ہے کہ قرآن میں ہم کو تو دیکھنا ہے، دیکھ کے پڑھنا ہے، تو جہاں بھی تشدید لگا ہوا ہے سمجھ جانا کہ وہ حروف شمسیہ ہے. اور اگر یہ یاد کر لیے تو یہ بھی اچھا ہے آپ لوگوں کے لیے. حق کا خوف عجب غم ہے. تو یہ تھا حروف شمسیہ اور حروف قمریہ، یہ 28 حروف ہے. اس کے علاوہ ایک اور حرف ہے جو گرامر کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا، وہ ہے تا مربوطہ. تا مربوطہ کا کام یہ ہے کسی بھی مذکر اسم کو مؤنث بنانا. جیسے المسلموں سے اس کو اگر مؤنث بنانا ہے تو یہ بن جاتا المسلمتو. یہ تا مربوطہ لگا دیے تو یہ مذکر سے بن گیا مؤنث. المومنوں سے المومنتو، مذکر سے مؤنث. یہ ہے تا مربوطہ. 28 حروف کے علاوہ ایک حروف ہے. اس کے بعد کچھ حرکات ہم نے دیکھے. حرکات ہے زبر، زیر، پیش، جزم یا سکون، تشدید، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش. زبر، زیر، پیش. جزم اس کے 2 نام ہیں، یا سکون. یہ ہے تشدید یا پھر شدہ. اور یہ تینوں کو ملا کے ایک نام ہے تنوین. زبر زیر پیش کو عربی کے اندر زبر کو بولیں گے فتحہ، زیر کو بولیں گے کسرہ، ضمہ، اور پیش کو بولیں گے ضمہ. یہ نام ہے زبر زیر پیش یا پھر فتحہ، کسرہ، ضمہ. اس کے بعد ہے جزم یا سکون، پھر تشدید یا شدہ، اور اس کے بعد ہے 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو کہیں گے تنوین. یہ تنوین جو ہے، تنوین کے پڑھنے میں ہمیشہ ہمیشہ آپ کو ایک نون کی آواز سنائی دے گی. اور یہ جو تنوین، یہ حرکات ہے، یہ 3، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، یہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کو کسی بھی لفظ کے، کسی بھی ورڈ کے لاسٹ میں ملیں گے، آخری میں ملیں گی. مسلمن یا پھر مسلمتن، یہ ہمیشہ کہاں ملیں گے؟ آخری میں ملیں گے. 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر. اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جب بھی 2 زبر لکھنے میں آتا اس کے ساتھ ایک الف لکھا جاتا. مسلمن سے 2 زبر جب آ جائیں گے تو مسلمن.
اور اس کے ساتھ آخری میں ایک الف ہمیشہ ایکسٹرا لکھا جاتا، اور یہ تا مربوطہ کے ساتھ نہیں آتا، مذکر اسم کے اندر آتا۔ اگر یہی مسلمتن سے مسلمتن بنانا ہے تو یہاں صرف 2 زبر آتے ہیں، مذکر اسم میں 2 زبر کے ساتھ ایک الف ہمیشہ لکھا جاتا، 2 زیر کے ساتھ کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، تو یہ ہے تنوین۔ اس کے پیچھے آپ کو ہمیشہ نون کی آواز ملیں گی، جیسا مسلمن میم دے نظر آ رہا اس کے اوپر تنوین ہے، لیکن پیچھے ایک نون کی آواز آ رہی، تو یہ تنوین کے پیچھے ہمیشہ ہمیشہ ایک حرف چھپا ہوا ملے گا۔ وہ کون سا حرف ہے؟ نون، ساکن، اور وہ بھی جس کے اوپر جزم ہے، جیسا مسلمن ہے، اگر ہم اس کو یہاں پہ نون کے ساتھ اگر کھول کے لکھیں گے تو یہ ایسا ہے مسلمن، نون باہر آ گیا، اور اگر نون کو نکال لیے 2 پیش آ گئے، مسلمن۔ تو تنوین کے پیچھے ہمیشہ ہمیشہ کیا چھپا ہوا ہے؟ کون سا حرف چھپا ہوا ہے؟ نون چھپا ہوا ہے، اور وہ بھی سکون کے ساتھ، جزم کے ساتھ۔ تو اب ہم نے حرکات دیکھ لیے، زبر زیر پیش، زبر زیر اور پیش، اس کے بعد کیا تھا؟ جزم، اس کے بعد کیا تھا؟ تشدید، اور پھر تنوین۔ تو یہ 3 حرکات زبر زیر پیش کسی بھی حرف پہ اگر آ جائے تو وہ حرف کو بولیں گے متحرک۔ متحرک، متحرک حرکت والا، متحرک بولے تو حرکت والا۔ حرکت والا۔ اور اگر کسی حرف کے اوپر جزم یا سکون آ جائے تو اس کو بولیں گے ساکن۔ اور اگر کسی حرف پہ تشدید آ جائے تو اس کو بولیں گے مشدد۔ مشدد، مشدد۔ زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ ہو گیا متحرک، اگر جزم یا سکون آ گیا تو ساکن، اور اگر تشدید آ گیا تو مشدد۔ متحرک، ساکن، مشدد، یہ نام اگر آپ نے یاد نہیں بھی کرے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ہم کو سیکھنا ہے کہ اس کو پڑھنا کیسا ہے۔ تو جس حرف پہ اگر حرکت آ گئی تو اس کو بولیں گے متحرک، جزم یا سکون آ گیا تو ساکن، اور تشدید آ گیا تو مشدد۔ اب اس کے بعد جیسا ہم نے دیکھے کہ حروف ہجا کی کل تعداد ہے 28، لیکن بعض گرامر والے بولتے 29 ہے، تو وہ 29 ہوئی کیسا؟ 28 سے 29 کیسا ہوئے؟ وہ ایک حرف جو ایکسٹرا زائد ہو گیا وہ ہے حمزہ۔ حمزہ، حمزہ کی 2 شکلیں ہیں، ایک یہ شکل ہے اور دوسری یہ شکل ہے، عین کی اوپر کی منڈی۔ حمزہ کی 2 شکلیں ہیں، ایک یہ الف اور دوسرا خود اس کی شکل حمزہ۔ اب حمزہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حمزۃ الوصل اور دوسرا ہے حمزۃ القطع۔ حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع۔ سر ایک سوال سر، ہاں، وہ حمزہ جو ایک شکل الف والا ہے اس کو الف بولیں گے کہ حمزہ بولیں گے؟ پھر اس کو بڑھیں گے، آگے چلیں گے انشاءاللہ، تھوڑا سا انتظار۔ جی ٹھیک ہے۔
हमजतुल वस्ल, हमजा की कितनी किस्में हैं? 2 है। एक है हमजतुल वस्ल और दूसरा है हमजतुल कता। अब हमजतुल वस्ल की, जैसा हमजा की 2 शक्ल है, एक ये अलिफ के जैसा दिख रहा और एक खुद हमजा है, ये 2 शक्ल है। अब हमजा के अंदर 2 किस्में हैं, एक है हमजतुल वस्ल और दूसरा है हमजतुल कता। अब हमजतुल वस्ल की जो शक्ल है वो अलिफ के जैसी है, और हमजतुल कता की शक्ल ये भी है और ये भी है, दोनों भी है। हमजतुल वस्ल की शक्ल अलिफ के जैसी है, लेकिन ये बात याद रखना जरूरी है कि हमजतुल वस्ल जो है वो हमेशा हमेशा किसी भी लफ्ज के शुरुआत में आता। कहाँ पे आता? पहले, एकदम स्टार्टिंग में आता। उसकी अगर मिसाल हम देखेंगे, जितने भी इस्म हम पढ़े, जैसा अभी हमने पढ़े अशम्सु, अशम्सु के अंदर ये जो अलिफ नजर आ रहा, ये है हमजतुल वस्ल। अस्समाउ, ये है हमजतुल वस्ल। अर्रहीमु, ये है हमजतुल वस्ल। अब दूसरा है हमजतुल कता। हमजतुल कता की ये भी शक्ल है और ये भी शक्ल है। अब ये जो दोनों शक्लें हैं, अलिफ भी नजर आ रहा और यहाँ पे हमजा भी नजर आ रहा, तो ये हमजा जो है ये तो इसकी ओरिजिनल शक्ल है, लेकिन अलिफ भी उसकी शक्ल है। लेकिन कैसा? आपने सुने होंगे या आपने पहले से पढ़े होंगे, एक कायदा हमको बचपन से याद कराया हुआ है, अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। ये शायद आप लोगों ने सुने होंगे, पढ़े सर, पढ़े भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। अब ये इतनी फंसी उर्दू थी कि मेरे को भी कई टाइम तक समझ में नहीं आया कि हमजा क्या है और अलिफ क्या है। तो बहरहाल ये जो अलिफ नजर आ रहा, उस जुमले का मतलब ये है कि अगर ये खाली है, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, जबर जेर पेश, जज़म या सुकून या तशदीद या 2 जबर 2 जेर पेश, अगर कुछ भी नहीं है तो ये अलिफ है। अगर कोई भी हरकत आ गई, जबर आ जाओ, जेर आ जाओ, जज़म आ जाओ, या 2 जबर आ जाओ, 2 जेर आ जाओ, 2 पेश आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, तो ये बन जाता हमजा। क्या बन जाता? हमजा बन जाता। और ये तो हमजा हमको मालूम है, इसके ऊपर तो हरकत कोई भी आ सकती है और ये तो खुद उसकी ओरिजिनल शक्ल है। तो ये है अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। यानी कि ऐसा अलिफ जिसके ऊपर कोई भी हरकत आ जाए तो वो हमजा है, और अगर हरकत नहीं है, शुरू में आया, तो हमजतुल वस्ल। अब ये हो गया हमजतुल कता और ये हो गया हमजतुल वस्ल। हमजतुल कता के बारे में तो समझ में आ जाता कि इसके ऊपर कोई ना कोई हरकत आ जाती, और हमजतुल कता एक ऐसा मान के चलिए कि ये एक राजा है। ये जो राजा है, आपको लिखने में कहीं भी अगर दरमियान में आया तो ये कभी अलिफ के ऊपर भी आ जाता, कभी वाव के ऊपर भी आ जाता, और कभी या के ऊपर भी आ जाता। कभी अलिफ के ऊपर आ जाता छोटी मुंडी रख के, या फिर इसके ऊपर अगर कोई हरकत आ गई तो वो हमजा हो गया। कभी कभी वाव के साथ आ जाता, वाव के ऊपर ऐसा लिख के आ जाता, आपने कुरान में देखे होंगे। और कभी कभी या के ऊपर लिख के आ जाता, और ऐसा जो या का शोशा है उसके ऊपर भी कभी कभी लिख के आ जाता। तो ये वाव जो है, इसकी मिसाल है मुमिनुन। ये वाव नजर आ रहा दिखने में, लेकिन ऊपर जो छोटा हमजा है, ये है असल में हमजा, जो वाव के ऊपर बैठ के आया, वाव की कुर्सी पे बैठ के आया। और दूसरा है जब या पे आता, इस अल, ये हमजा आ गया। नजर तो या आ रही, लेकिन उसके ऊपर छोटी मुंडी हमजा की आ गई और उसके ऊपर जबर भी आ गया, तो ये है हमजा। यहाँ पे हमजा वाव की कुर्सी पे आया और यहाँ पे हमजा
یا کی کرسی پہ بیٹھ کے آیا. تو ایسے ہی آپ کو ملے گا قرآن میں ہر جگہ کہ واو کے اوپر کبھی حمزہ آ گیا, کبھی یا کے اوپر آ گیا, اور کبھی کبھی الف کے اوپر آ جاتا, اور الف کے اوپر اگر نہیں بھی آیا تو اس کے اوپر حرکت آ گئی تو سمجھ جانا کہ وہ حمزۃ القطع ہے. یہ تھا حمزۃ الوصل اور دوسرا حمزۃ القطع. اب حمزۃ الوصل اس کے اوپر تو کوئی حرکت نہیں ہے, الف کے اوپر بھی حرکت نہیں رہتی. پھر اب دونوں میں کنفیوژن ہے کہ الف کون سا ہے اور حمزۃ الوصل کون سا ہے. تو اس کے بارے میں شارٹ نوٹ جیسا میں نے بتایا کہ حمزۃ الوصل ہمیشہ کسی بھی لفظ کے شروع میں آتا, آخری میں یا بیچ میں کبھی بھی نہیں آتا. اور جو الف ہے وہ بیچ میں یا آخری میں آتا, لاسٹ میں, درمیان میں آئے گا یا پھر آخر میں آئے گا. شروعات میں الف کبھی بھی نہیں آتا. تو یہ ہے حمزۃ القطع, حمزۃ الوصل اور الف کی پہچان. اور اس کے جو نوٹ ہے, جو پہلی بک سر نے آپ کو بک 1 جو بھیجے تھے اس کے اندر اسٹارٹنگ میں اس کے پورے نوٹس بھی آپ کے پاس موجود ہیں. یہاں تک ہم نے پڑھ لیے تھے. اب اس کے بعد جیسا میں نے بتایا کہ کسی بھی حرف کے اوپر اگر جزم یا سکون آ جائے تو اس کو کیا بولیں گے؟ ساکن. ساکن. اور اگر کوئی حرکت آ جائے تو متحرک. متحرک. اور اگر تشدید آ جائے تو مشدد. تو یہاں تک کا ہم نے پڑھے, اور اب اس کے آگے کا ہم انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے, اور یہ 8 سے 10 دن میں انشاءاللہ تجوید کا کورس ختم کر دیں گے, کیونکہ یہ بھی پڑھنا بہت ضروری ہے. یہ چیزیں فعل کے اندر اور آگے کی اب جو پڑھائی ہونے والی ہے وہاں پہ یہ تجوید کے اصول بہت کام میں آنے والے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ہم واپس چلیں گے شروعات میں جو ہم نے لکھے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ دیکھیے سب سے پہلا جو نظر آ رہا, آپ مجھے بتائیے کہ یہ الف ہے یا حمزہ ہے؟ حمزہ ہے. اس کی پہچان کیا ہے؟ حرکت آ گئی اس کے اوپر. اس کے بعد عین کے اوپر پیش ہے تو عین ہو گیا متحرک. واو کے اوپر جزم ہے, اب جزم یا سکون آ گیا تو وہ کون سا کیا کہلائیں گے؟ وہ ساکن. زال کے اوپر پیش ہے تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ متحرک. با کے نیچے زیر ہے, اس کے ساتھ میں جو ہے ایک الف لگا ہوا ہے, تو یہ با زیر بھی ایک حرف ہے. اور یہ جو الف ہے یہ اللہ کے نام کا الف ہے. تو اب شروعات میں آیا الف, نظر آ رہا الف, لیکن یہ کیا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے. پھر میم کے نیچے زیر ہے, متحرک ہے, اور نون کے اوپر زبر ہے, متحرک ہے. اس کے بعد ہے الشیطانی. الشیطانی کے شروعات میں الف لام نظر آ رہا, تو یہ پہلا والا جو الف ہے یہ کیا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے. اب اس کے بعد تا کے بعد ایک الف نظر آ رہا, تو یہ کیا ہے؟ الف ہے, کیونکہ حمزۃ الوصل صرف شروع میں آئے گا اور الف بیچ میں بھی آ سکتا اور لاسٹ میں بھی آ سکتا. اب یہاں پہ الرحیم, الرحیم کے اندر یہ الف نظر آ رہا, یہ کیا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے یہ. ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد پھر بیچ میں پھر بازر بھی ہے. اب اس کے بعد جو یہ جو الف نظر آ رہا یہ ہے اصل میں یہ اسم کا الف. اب یہ شروعات میں آیا تو یہ کیا ہو گیا؟ حمزۃ الوصل ہے. اس کے بعد پھر ہے اللہ ہی. اللہ ہی کے شروعات میں یہ جو الف نظر آ رہا یہ کیا ہے؟ یہ بھی حمزۃ الوصل ہے. اس کے بعد ہے الرحمن. الف نظر آ رہا یہ کیا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے. رحمان کے اندر میم کے بعد ایک الف نظر آ رہا یہ کیا ہے؟ الف ہے.
शुरुआत में आया तो हमजतुल वस्ल और बीच में आया तो अलिफ है। अलिफ, अलिफ है। फिर अर्रहीम, अर्रहीम के अंदर ये अलिफ नजर आ रहा है, ये क्या है? हमज़तुल वस्ल है। हमजतुल वस्ल। वस्ल है। तो आज यहाँ पे रुकेंगे और कल इसको यही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आगे के कुछ और कायदे सीख के हम इसको पढ़ना सीखेंगे, इसकी मशक करेंगे कि इसको तजवीद के मुताबिक, उसूल के मुताबिक पढ़ना कैसा है। ठीक है जी, किसी को कुछ सवाल पूछना है तो जल्द से जल्द पूछिए। सर हमजतुल वसल हमेशा लाम के साथ आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, हमजतुल वस्ल हमेशा सिर्फ ये याद रखना है कि शुरू में आएगा, लाम जरूरी नहीं है। लाम आता इस्म के साथ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये इस्म है तो यहाँ पे लाम नहीं आया, लेकिन शुरू में आया बगैर हरकत के तो वो हमजतुल वस्ल है। अगर हरकत लेके आता तो हमजतुल कता हो जाता। सर फिर वो और कोई सवाल? सर हाँ, फिर इनके मखरज सेम है। मखरज सेम है, दोनों का मखरज सेम है। सर वो जो हमने पढ़े थे कायदे में, जो अलिफ खाली ना हो, वो हाँ हाँ, अलिफ ये हमजा तो है। खाली, हाँ तो वो फिर गया खत्म होगा वो। हाँ, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। हाँ तो ये हमजा है ना? नहीं सामने आ रहा तो वो हमजा नहीं नहीं, मैंने बताया, आप गौर नहीं करे शायद। हमजा की दो किस्में हैं, हाँ एक हमजतुल वस्ल है और दूसरा हमजतुल खता है। हाँ हमजतुल वस्ल हमेशा लफ्ज के शुरुआत में आता है हाँ हाँ और हमजतुल खता कहीं भी आ सकता, और हमजतुल वस्ल पे कोई हरकत नहीं रहती। तो ये हमजतुल वस्ल है, शुरू में आया इस वजह से हमजतुल वस्ल है, और ये यहाँ पे हरकत है औज़ु के अंदर, तो ये हमजतुल खता हो गया। अभी कल हम देखेंगे कि हमजतुल वस्ल का नाम इसका हमजतुल वस्ल क्यों है, असल यहाँ पे पहचानना है। अच्छा जी नहीं सर, आप बोले थे अगर कोई हरकत नहीं रही तो वो अलिफ होता। हो, फिर वसल पे नहीं आ रहा है ना सर, हरकत नहीं आ रही ना वसल पे, पहले आ रहा है मगर उसके ऊपर अलिफ हरकत नहीं है। पहले हरकत आया मगर हरकत नहीं है। देखो हरकत नहीं है तो अलिफ हाँ, बन जा रही है। अलिफ बन जाता था। हे से रे को मिला रहे हैं अपन, शुरुआत में जब और आ रे रहा। से मिला। सर एक हाँ बोलिए, चलिए। सर हमजतुल वस्ल कोई इसम में फेल में कहीं भी आता, शुरू में आता, लेकिन हाँ, शुरू में आता, कहीं भी आ सकता, इस्म के साथ भी आ सकता, इस्म को भी लगता और फेल को भी लगता, जी सर। और शुरुआत में आता, कभी भी बीच में कभी भी नहीं आता। जी और बीच में आता तो वो अलिफ रहता, दोनों के ऊपर हरकत नहीं रहती। असल पहचानना वही है कि हमजतुल वस्ल क्या है और अलिफ क्या है, दोनों की शक्ल सेम है और दोनों भी हरकत लेके नहीं आते। जी सर। दोनों में फर्क खाली इतना है कि हमजतुल वस्ल शुरू में आता और हमजतुल कता बाद में आता। वो जो जुमला आपने पढ़ के, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, मैं खुद वही जुमला पढ़ा मदरसे में, वो जुमला पढ़ के आपने मुझे ये सवाल करे, अगर हमको इसी तरीके से बचपन में पढ़ाया जाता तो ये आज सवाल पैदा नहीं होता। जी सर जी सर जी जी सर। सर, चाहे कोई भी वर्ड में आओ लेकिन शुरू में आना। लेकिन शुरू में आना, तो वो हमजतुल वस्ल है। जी सर, समझ के बहुत अच्छे से आ गया सर। चलिए, बहुत अच्छा सर, हाँ, कल बहुत अच्छा। और हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके आगे चलते चलेंगे इंशाल्लाह तजवीद के कोर्सेज में। सर बहुत अच्छा आज यहाँ समझाते पे सर, रुकेंगे। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ कीजिए अल्लाह मजीद इजाफा करे और हिकमत दे हम सबको। अल्लाह आपकी इजाफा करे, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह हजारों को फायदा आपको हमेशा पहुंचे सर। जी जी, बहुत आप अच्छा। मत कहिए, हमें कहिए, हमें अच्छा सर, हम सबको। जब दुआ कर रहे हैं तो सबके लिए कर देना। हम, हाँ हमको भी अल्लाह ये तौफीक दे, इल्म हाँ, में इजाफा आप हमारे भी करे तमाम सर। की उम्र में अल्लाह ताला इजाफा करे, बरकत दे, हमारे वक्त में बरकत दे, हमारे माल में बरकत दे, हमारी उम्रों में बरकत दे। सारी जिंदगी के अंदर जो भी हमारे काम है वो हमारी ये छोटी सी उम्र में अल्लाह ताला हमारे काम कराए, आमीन बरकत दे हमको और हिकमत दे कुरान को समझने की
اور ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کا بہترین معلم بنائے. آمین آمین آمین. چلیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لے کیا بھائی سمجھ رہا تیرے کو نہیں